أم عادي أن أصل إلى الطائف؟ امام کعبہ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علماء کرام اس پروگرام میں آ کر صبح مکۃ المکرمہ میں جب 9 بجتے ہیں تو نور علی الدرب کا پروگرام شروع ہو جاتا ہے، اور آج آپ کا بھائی محمد عاقل یہ پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے. آج دیکھتے ہیں کہ کون سے عالم ہیں جو کہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حلقات برنامجكم نور علی الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد حفظه الله، إمام وخطيب المسجد الحرام. شیخ صالح الحمید ہیں جو امام کعبہ ہیں، وہ آج مستمعین کے سوالوں کے جوابات دیں گے. حیاکم اللہ ویاکم. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ذریعے خیر اور بھلائی عام فرمائے. ضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يسأل عن الحج المبرور، يقول مع الشيخ هل الحج المبرور يغفر كبائر الذنوب؟ کیا حج کبائر گناہ کو بھی معافی کا سبب بن سکتا ہے؟ صلی اللہ وسلم وبارک علی کیا حج سے تمام گناہ اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے؟ والمبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ الطیبین بشمول بڑے اور کبیرہ گناہوں کے. أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمین اللہم آمین. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمین اللہم آمین. علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا. آمین اللہم آمین. أولا في مستهل هذه الحلقة ونحن على مشارف دخول موسم الحج، ہم موسم حج کے قریب ہیں اور حج کا آغاز ہونے والا ہے. آنے والا مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے، اور سعودی عرب نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں حجاج بیت اللہ الحرام کے لیے. مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں ضیوف الرحمان کھچا کھچ بھر چکے ہیں، اور اب بہت سارے حجاج اور بھی آنے والے ہیں. معلوم قوله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث. ایک شخص جو کہ حج کرتا ہے اور وہ حج کے دوران کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اس اور حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جو ثواب ہے لیس لہ جزاء الا الجنہ، تو اس کا تو اجر جنت ہے. فلم يرفث ولم يفسق. والرفث هو يتعلق بأمور النساء، والفسوق كل الرفث اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی عورتوں کو کے ساتھ چھیڑخانیاں یا عورتوں کو تنگ کرے، یا عورتوں سے جو کہ غیر شرعی باتیں ہیں وہ کرنے کی کوشش کرے. فيرجى أنه يخرج من ذنوبه نقيا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی لوگوں کو تنگ کیے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، اور کسی کے حق تلفی نہ کرتے ہوئے، تمام حقوق کو ادا کرتے ہوئے اللہ کا حق ادا کریں گے، تو لیس لہ جزاء الا الجنہ. تب آپ کو اللہ رب العالمین اس حج کی حج مبرور اور جنت عطا فرمائے گا. حديث الصلوات الخمس كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، ورمضان إلى رمضان كفارة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ رمضان سے رمضان اور حج روزے کے درمیان نماز ایک دوسری نماز کے درمیان کفارہ بن جاتی ہے ساری چیزوں کی، الا یہ کہ کبائر الذنوب. وهو أنه حينما تكلم عن الحج المبرور يعني لا شك أن المسلم ولله الحمد بهمته وعظم رجائه بربه سبحانه وتعالى يتطلع إلى أن يكون حجه
ولكن لا يظن أنه يعني بمجرد حجة واحدة اجتهد فيها مثلا أنه قد أصاب الحج المبرور. يعني الإنسان لا يتلقى أيضا هل هو शेख ने फरमा रहे कि मुमकिन है एक हज अगर आप करते हैं और उस हज में किसी तरह की तकलीफ और लोगों को परेशान न करना और हक अल्लाह का हक अदा करना और बंदों का भी हक और उनके उसूल और ज़वाबित जो इस्लाम ने बयान किए हैं उन पर अमल करना, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो हज मबरूर, वो हज जिसकी जजा जन्नत है, वो इंशाअल्लाह ताला आप पालेंगे। मा हुस्न ज़न्न बिरब्बिही, उस शख्स को जो हज कर रहा है वो अपने रब से हुस्न ज़न रखे और अल्लाह की इबादत करते वक्त लिल्लाहियत को मद्देनज़र रखते हुए अपने तमाम अराकीन को अदा करे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खुदू अन्नी मनासिककुम, मुझसे हज के मसाइल सीख लो। तो हज के मसाइल कुरान हदीस में मौजूद हैं और हम अपने चैनल पर भी आपके लिए पेश करते रहते हैं, तो इन्हें सीख लें। لا شك طبعا هذا يرجع الى ما يشيره الاصوليون، يعني هل الامر على فور؟ والصحيح نعم انه على فور ما دام एक आदमी पर अगर हज फर्ज हो गया है तो वो उसमें ताखीर करता है, तो क्या इस ताखीर में उसके लिए खैर है या अगर उससे पूछगछ होगी? तो शेख फरमा रहे हैं कि अगर हज फर्ज हो गया है, आप पर आने जाने का इस्तिताअत है, तो आपको उसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। अपनी तरफ से हज एप्लीकेशन दे दीजिए और बाकी काम आप दूसरों पर अपने रब पर छोड़ दीजिए। अगर वो आपकी ज़िंदगी में हज लिखा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कबूल कर लेगा, लेकिन आपकी तरफ से कोताही नहीं होनी चाहिए। और हज मबरूर के हुसूल के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी कीजिए, हज से पहले भी और हज के बाद भी, ताकि आप अल्लाह की जन्नत को हासिल कर सकें। الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا